Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before start our presentation again about our topic for my students, let's read basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus untuk anak-anak kami kelas 11. Oke, jadi yang mau Bapak sampaikan di sini adalah we are going to review again our topic. Okay, in 3 weeks we have three topic. The first one is yes no question. The second one is WH question, and the third one is question tag. Okay, now I'm going to review again about our first topic. Okay, now let's check again. Okay, now the first topic is about yes no question. Okay, we have studied in our class, and the general of my question is: Are you a student? Okay, once again, are you a student? And then your answer is yes, I am. Okay, why yes? Because you are a student. But the question is not appropriate with you. Okay, your answer is no. Are you a teacher? No, I'm not. Just it. Remember, yes, no question is if there is question to ask you. Okay, remember the first one to answer that question is yes and no. And how to continue the answer? Okay, look at the question. If the question start from do, okay, always make do. If this question is with does, okay, always with does. And don't forget about the subject. Okay. Tadi karena Bapak jelaskan dalam bahasa Inggris, ini sedikit Bapak jelaskan dalam bahasa Indonesia. Jika yang ditanyakan dengan to be, oke, dengan subjek, ya sudah jawab saja dengan to be. Misalnya, are you a student? Ya jelas jawabnya yes, I am. Is he a student? Yes, he is. Is she a teacher? Jika dia memang bukan teacher, tidak sesuai dengan dia, jawab saja no, he isn't. And then we are going to verbal sentence. Example, this is the question in general I ask you in the classroom. Okay, do you like bakwan? Bakwan is mean fried food. It's a general food in our canteen. So I ask you, do you like bakwan? Okay, if you like bakwan, you just answer yes, I do. But if you don't like bakwan, you just say no, I don't. And then if you want to change the subject, does he like bakwan? If he likes bakwan, he just answer yes, he does. But if he doesn't, just answer yes or no, he doesn't. Okay, this is a review about yes no question. Okay, now I want to ask you again about the our topic. Do you have any hobbies? Do you like outdoor activities? Did you go out town on your last holiday? Did your sister or your brother go with you? Do you have any plans for the next holiday? Is swimming your hobby? Are you interested in reading books? Okay. Do you have any hobbies? If you have hobbies or some hobbies, just answer yes, I do. Okay. If you answer yes, I have, it's okay, never mind. But in grammatically, is it a problem because it's not suitable with the grammar. Okay. Do you like outdoor activities? Yeah, yes, I do, or no, I don't. Did your sister go with you? Yeah, yes, he did, or yes, he did. But he didn't go with you. You just answer yes. Yeah, sorry, no, he didn't, or no, she didn't. Is swimming your hobby? If you like hobby, just say yes, it is. But if not, yeah,
No, it is not. Okay, that's about our review topic about yes no question. Okay, and then the next one, the second one is about informative question or WH question. Commonly, WH question is who, what, where, when, why, and how. Okay, and then in Indonesian, WH question itu adalah kata tanya. Yang biasa yang kita gunakan adalah apa atau apakah, siapa atau siapakah, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah beberapa kata tanya yang umum. Oke, number one is about who. Who is to ask the subject of the verb, usually the people. Kata tanya who atau siapa biasanya kita gunakan untuk menanyakan si pelaku dari kata kerja yang biasanya adalah untuk menanyakan orang. Oke, who is the man in the green hat? Oke, who is your teacher? Who is your father? Who is the girl with the black dress? Oke, selalu gunakan kata who untuk menanyakan subjek. Kemudian yang kedua adalah what. Oke, yang kedua adalah what. What itu digunakan untuk menanyakan things atau activity. Misalnya, what are you doing? Oke, what are you reading? Kemudian ada juga penambahan untuk kata what. What kind of, what type, atau what time. Oke, what like. Oke, yang ketiga, where. Where is mean di mana. Where is used to ask about place. Where digunakan untuk menanyakan tempat. Okay, the general question example is where do you live? Okay, where do you school? Ingat, where selalu digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian, when is to ask about the general time. When does the train leave? Okay, when does the bank open? When does the post office close? Okay, it's mean a general time. Example, in the morning, in the afternoon. But if you want to ask the specific time, usually we use what time. Okay, and then why. Why is mean mengapa or kenapa. It's used to about the reason. Why are you late? Why do you come late? Why were you are absent? Okay, and this mean if you have a reason, give the reason because of blah blah blah, because of blah blah blah. Okay, the next one is how. How is mean to ask it the way. Okay, how itu artinya bagaimana. Dan biasanya ini gunakan untuk menanyakan cara. How will she get here? Bagaimana dia bisa sampai ke sini? How do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? How often do you go to library? Bagaimana kamu, seberapa sering kamu ke perpustakaan? Itu adalah mengenai kata how. Oke, jadi pada umumnya kata tanya yang kita pelajari ada 5 untuk saat ini. Yang pertama, who, what, where, when, why, and how. Oke, next. Okay, the next one is about question tag. Okay. Okay, yang pertama, the first one is yes no question. The second one is WH question, and the third one is question text. Okay, question text is used at the end of the sentence to ask for the confirmation of something we are not sure about or to ask for agreement. Okay, jadi question text ini adalah digunakan di akhir kalimat untuk menanyakan sebuah penjelasan sesuatu yang kita tidak yakin sepenuhnya atau untuk meminta persetujuan. Oke, kalau dari segi pengertian mungkin tidak terlalu penting. Oke, karena nanti kita harus fokus kepada kepenggunaannya.
Oke, misalnya, if the positive up by negative text, jika kalimatnya positif, oke, teksnya negatif atau ekornya atau ujung kalimatnya. You like tea, don't you? Kalau dalam bahasa Indonesia nanti diartikan begini, kamu suka teh kan? Hmm, jadi ya kalau dia kalimatnya negatif, teksnya positif. You don't like tea, do you? Kebalikannya. Oke, atau contoh selanjutnya. It isn't raining, is it? Aja kan kalimatnya positif dan teksnya kalimatnya negatif dan teksnya positif. Jika diubah menjadi it is raining, isn't it? Oke, selanjutnya. Jadi dalam intonasi di sini jika intonasinya jatuh di teksnya itu maksudnya adalah question. Namun jika intonasinya jatuh di akhir teksnya, di ujung teksnya agak meningkat, itu menjadi sebuah it's mean you are making a question. Itu maksudnya menjadi sebuah membuat pertanyaan. Jadi kalau dia turun di teksnya itu adalah tidak membuat pertanyaan, cuman itu meminta persetujuan. Misalnya begini, kalau teksnya itu di bawah, yang Anda meminta persetujuan. It's a nice day, isn't it? Oke, isn't-nya di atas, isn't it? Atau Marsha doesn't look well today, does he? Jadi does-nya di atas, he-nya di bawah. Oke, atau yang terakhir, he's very smart, he's got a lot of knowledge, hasn't he? Jadi ada peningkatan di awal, kemudian ada penurunan. Jadi itu adalah yang minta persetujuan. Tetapi kalau nanti ada di ujungnya naik, intonasinya naik, itu adalah membuat pertanyaan. Contohnya, you haven't seen Wendy today, have you? Oke, have you? Dia naik. Jadi itu adalah contoh membuat pertanyaan. Atau you don't know where my bag is, do you? Nah, jadi do you ada naik dia menjadi itu sebuah pertanyaan. Oke, pengecualian dalam question text. Pengecualian dalam question text itu ada 3. Yang pertama itu jika menggunakan after. Jadi kalau di after, jika after maksud saya jika let's kita menggunakan kata let's go, let's eat, let's start, tag-nya itu adalah shall we. Jika kita menggunakan kalimat let's di awal kalimat, selalu di tag-nya adalah shall we. Misalnya, let's go for lunch, shall we? Atau let's go for lunch, shall we? Itu tergantung intonasinya, mau buat pertanyaan atau persetujuan. Jika kita menggunakan kalimat don't di awal kalimat, don't be late, will you? Jika di awal kalimatnya don't, tag-nya adalah will. Don't be late, will you? Atau don't be late, will you? Itu tergantung intonasinya. Anda mau membuat persetujuan atau pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan kalimat nominal sentence. I'm right, aren't I? Walaupun tidak kita menggunakan I'm not I begitu tidak, tetapi I'm right, aren't I? Begitu. Jadi walaupun to be-nya am, tetapi jika tag-nya adalah are tambah not, kemudian aren't I, disingkat menjadi construction-nya aren't I. Nah, contoh yang terakhir, I'm the winner, aren't I? Kemudian kita perhatikan contoh soal yang Bapak berikan kemarin, itu ada 3, ada 10. Yang 10 ini kalau sudah dikerjakan tolong dicek biar Bapak bacakan. Tommy hasn't returned, has he? Karena di sini posisi subjeknya adalah si Tommy. Sedangkan kata kerjanya adalah negatif, hasn't. Jadi tag-nya adalah has he. Jadi Tommy hasn't returned, has he? Number 2, she sings very well, doesn't she? Atau doesn't she?
Karena kenapa? Karena di sini positif, jadi tag-nya negatif. Doesn't see. Karena di sini subjeknya adalah see. You can speak English. Can you? Oke, di sini positif menjadi can't you? Oke, number 4. Your sister doesn't like banana. Does she? Oke, your sister ini kalau digantikan subjeknya adalah sebagai she. Dan di sini adalah posisi kalimatnya adalah sebagai bentuk kalimatnya adalah negatif. Oke, menjadi jawabnya adalah does she. Okay, once again, your sister doesn't like banana. Does he? Does she? And number 5, your father's car hasn't been washed. Has it? Okay, be careful. Your father's cars. Yang dimaksud di sini bukanlah your father, tapi yang dimaksud di sini adalah your father's cars, mobil ayah. Jadi yang di situ adalah yang dimaksudkan dengan subjeknya adalah benda. Jadi kata ganti benda itu adalah it. Jadi your father's car hasn't been washed, has it? Okay. And then number 6. Last week movie was interesting. Okay, once again. Last week movie was interesting, wasn't it? Oke, karena di sini menggunakan kata was positif, jadi di tag-nya adalah negatif. Wasn't it? Oke. Nah, ini lagi stop the noise. Oke. Stop the noise itu seperti yang tadi. Jika kita menggunakan kalimat ini adalah pengecualian, stop itu artinya dalam menyuruh. Jadi itu dari contoh be nanti, don't. Oke, ingat, berarti stop itu kita akhir dengan will you. Oke, kita akhir dengan will you. Jadi stop the noise. Oke, won't you? Karena di sini kalimatnya positif, bukan negatif. Kalau don't stop, will you? Tapi karena di sini positif, stop the noise, will you? Oh, sorry, stop the noise, won't you? Karena kenapa won't you? Won't you itu adalah singkatan dari will dan not. Jadi disingkat menjadi won't you? I'm still young, aren't I? Oke, masih ingat pengecualian tadi? I'm not tired, are I? Kenapa are I? Karena di sini posisinya adalah sebagai kalimat negatif. Jadi tag-nya positif. Kebalikan dari nomor 8. Oke. Everybody admire your paintings, didn't you? Oh, sorry, everybody ini biasanya disingkat menjadi bisa menjadi they. Oke. Everybody admire your paintings. Oke, ini bentuknya adalah past tense. Berarti menggunakan didn't they. Oke, everybody admire your paintings, didn't they? Kenapa? Karena di sini positif, tag-nya menjadi negatif. Didn't they? Oke, itu adalah mengenai review kita mengenai 3 topik yang tadi. Yang pertama adalah yes no question, yang kedua WH question, sedangkan yang keempat adalah question tag. Jadi demikian saja yang Bapak sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas tolong dituliskan dalam kolom komentar.